What's up guys? Welcome back to my YouTube channel. For today's video guys, we are here at saan? Hulaan nyo kunhain kita yan nakaurason guys. Ari kita yan nasa kunhain ang maganda ba? Charot. Maganda din guys. Ari kami nasa Palanas, Mangrove San Palanas. Actually, this is my first time. This is our first time. Super napakaganda niya. Tapos ang entrance today guys, alam nyo kung pera. Ang entrance today is 100 pesos din entrance niya. Kaya dapat magkalina ka mo. Bro-brato na kayo. Super. Kag I'm just kidding. Wala siya sa entrance guys. Kaya habang wala pa sa entrance, magkalina dapat ka mo. Dito dapat talaga lahat kami nag-vlog. Doon sa front pa lang. Kaso nga lang na full storage ang cellphone sa lola nyo. That's why di pa ako nakapag-vlog. Ayan. Ganda kayo. Nindot kayo guys. Very, very peaceful kaayo ang view. Ha? Ayan si Mahal. What's up guys? Shoutout nga pala kay Mahal. Salamat nga pala sa safe na pag-drive na tumpa kadide. Ayan guys. Nindot kayo dire guys. Super duper. Tour ko kamo dito sa likod. Ito. Sapiha kita. Yan. Dali na. Oh guys. Kaganda sa mga group. First time ko dili makakadi. Ganda kayo. Ayan. Shout nga pala sa baby na sobrang cute ng baby ninda. Oh, naglalakad na gabing cute sa inda baby. Oh guys, thank you for watching guys. Unya mag-vlog ko otro para sa TikTok. And God bless everybody. Thank you for watching guys. And of course, don't forget to like, share, and of course to subscribe my YouTube channel, God's Princess Gemma Bundle. And of course, my Facebook is and of course, my Facebook is Gemma Bundle. Ayan. You can follow me guys. And of course, to subscribe my YouTube channel. God bless everybody. See you later guys.